भागवत रे चारिटा कथा अछि चारिटा स्थान को खाली हाथ रे को स्थान जगन्नाथ ठाकुर हां गुरुकुल आश्रम आज्ञा गुरु बंधु द्वार गले खाली हाथ रे जीवन जीवन पछे कहि भागवत रे चारिटा कथा अछि सुनु छ बोली कहू चारिटा स्थान को खाली हाथ रे जीवन को स्थान तो कहबा कथा मो मन रछि कहि हां चारिटा स्थान को खाली हाथ रे जीवन को स्थान को स्थान सुनि दियो जगन्नाथ ठाकुर हां जे कि जगन्नाथ दास मोर माहुची रांगी ब्राह्मण अच्छा अच्छा कथारे कहि दउची गीत गाइलो बहुत सुनि आ टाइम पड़ो रांगी ब्राह्मण हां सदा सर्वदा जगन्नाथ मंदिर को संस्कृतर भागवत सुनिया पाई जाए नवम स्कंदन देखिबो तुम हां समते दक्षिणा दियंती टंके जितना कनिका कनिका देई दक्षिणा दियंती हां हां जेले बापा मरि गेला परे जगन्नाथ दासन रांडी ब्राह्मणानी बापा तो चारि घर भिक्षा चारि मुठा मागिले को अन्न मुठे देई दंती भागवत सुनिया पळे जानती समते के दक्षिणा दियंती के तो गरीब लोक हां फेरिला को दक्षिणा दिन हेलो देले आज्ञा दिने ब्राह्मण कहिला कोन जे दक्षिणा जदि देई परिबनी से भागवत सुनिया को आसी आसीबो नाही आसी घरे कांदी हां जगन्नाथ दास होइला रे पुत्र आउजी नाही रे सुनी भागवत ओ बापा देवे पुरी सर्वधाम बोले गरीब कोरे पते समर्पिन रे हां चारि घर भिक्षा मागि देउछि रे दान हौ भक्तरे नाही गोर दक्षिणा रे दक्षिणा देबा मोर हते धन नाही अपमान संहारे कली घेरे होई जगन्नाथ दास मन मां बुला बाबू हां मु गरीब घरे जन्म हिकरी गरीब स्वामी की धरी की मदद ते जन्म कली पांच घर पांच मुठा अन्न मागिले तो पेट चलुची मो पेट चलुची आजी ओ जगन्नाथ संस्कृत रे जो भागवत तांत्रा सब दिन जाउथली हां हां आज मते अपमान हैला ओ जो दिन जगन्नाथ भागवत तुही ओडिया रे अनुवाद न करी उताई सेते दिन पर्यंत मो दांडरे बसी जगन्नाथ ठाकुर दुख जनाई जो दिन पर्यंत ओडिया रे भागवत अनुवाद करिनु मो जगन्नाथ पुरी धाम को जीविनी पुओ ए दांडरे बसीबी ठाकुरन को लुह पड़े सिना जणैबी मु अपमान हेबी नाही सेते बेले जगन्नाथ मनरे भाबी मोर माते दुख करी देवइले आई हे प्रभु जगन्नाथ जगत ईश्वर ब्राह्मण घर रे मते हेली अवतार गरीब दारिद्र हे ओ पिता हटई मां जगन्नाथ दास ठाकुर को जणैले बोले मो मां आज अपमान हे छै प्रभु आज्ञा तमर सुसया जो पर्यंत नाही नाही मो मां भागवत सुनिबा को जीवो नाही सेते बेले प्रभु को करी दंड जगन्नाथ दास देखी गले भागवत अष्टादश स्कंद है परिपूर्ण कले नवम स्कंद रे पुनी छंदटी रखिले सारी स्थान तू खाली हाथ रे नजीव खाली हाथ रे गले ये दंड पाई से लिखी चारिटा स्थान को केले खाली हाथ रे जीवो नाही जदि जे खाली हाथ रे जीवो मो मां जेमिति अपमान ही दंड पाइछि समते से दंड को भोग करिबो ले खाली चारिटा स्थान कौन कौन चारि स्थान ये सुनो हे सभाजन भागवत रे रहिछि प्रमाण सुजन सुनो हे कहि से चारि स्थान
আলো ভৌনি তুহি গুরুজন দণ্ডবত হই সুজন শুন হে তত্ত্ব ভেদ দেবী কহি জগন্নাথ কর যোড়ি আহে জগন্নাথ কর যোড়ি ভাগবত পদে তেলে উজাড়ি সুজন শুন হে প্রথম দুয়ার হুড়ি जगन्नाथ दास प्रथमे कहिले कोन प्रथमे को स्थान को खाली हाथ रे जीवन नहीं मोर सुनुथिब सभाजन देहिन हम नवम स्कंदे अछि एथिर जे प्रमाण प्रथम मा गर्भरु जेबे जन्म हेबो प्रथम रे गुरु शाला शिक्षा थे चली प्रथम रे गुरुकुल आश्रम बहुटी जीव गुरु निकटु बाबू धर्म ज्ञान शिखिव जेते बेले धर्म ज्ञान पाइब सुजन गुरुकुल न जीव खाली हातेला ओडगी ए धन नाही रे पुरुष बापा प्रथम स्थान गुरुकुल आश्रम आज्ञा गुरु मानकर स्थान खाली हाथ रे जीव नहीं तापर द्वितीय स्थान ना कौन हेले खाली हाथ रे न जाय धन संपत्ति नबो आउ कोन नबो कौन मोर सुनुथिब सभाजन देहिन मन गुरु मानकु बाबू लोड़ा नाही रे धन जेते बेले छात्र कुणी कर हेबो पूर्ण हस्तरे दंड पद गुरु करिव गुरु को पूर्ण हस्ते दंडवत करी शिष्य गुरु पाखरु आसीब जे फेरी कोतरे जीव धन दरकार नहीं संपत्ति दरकार नहीं गुरु मान का पाखरु फेरिला बेले हां खाली हाथ रे न आसी आउ गुरु मान को दंडवत करी कि प्रथमे आसी अच्छा कौन दे के आसी कौन मैं कौन दे के आसीबा प्रथमे गुरु मान दंडवत करी धन मागिबेनी नहीं संपत्ति देई आसीबोनी आउ प्रथम मा गर्भरु 3 वर्ष 5 वर्ष परे गुरुकुल आश्रम एबे सिना विद्यार्थी होकुड़ा को बाहरी पड़ा पाठशाला बाहरी पड़ा इंग्लिश मीडियम आगे गुरुकुल थाए आज्ञा से गुरुकुल को गला परे आज्ञा गुरु माने जो शिक्षा देबे शिक्षा प्राप्ति कला परे तमे दंडवत करी केवल गुरु को आसी सेति की ही तांको दबो खाली हाथ रे केबे आसी जन दरकार नाही खाली हाथ नुह हाथ को जोड़ी गुरु को दंडवत करी कि प्रथमे आसी एउची प्रथम स्थान आज्ञा ना द्वितीय स्थान कोडी कोडे सुनिब सभाजन देहिन मन गुरु पाखरु शिक्षा पाइब जोदिन राम नाम रे हरि तत्व को शिखिब ग्रामांचल सहरांचल कथा को जानिब आश्रम सत्य संग धर्मर विचार जेउ दिन चालू थीब राम नाम तत्वर राम नाम तत्व सत्य संग बहुजे जीव धन संपत्ति बाबू हतरे ननेब धन संपत्ति बाबू हतरे ननेब नेतिब सभाजन सुन मन देई गोटिए पुष्प बाबू समर्पिबने
রাম নাম শুনিলা পরে সেই সহমতিব সে পুষ্প কোটিক পুনি ত্রিভুবন কম্পিব সে পুষ্প নাম গোটি মুখরে রহিছি হরি বল শপথ বাবু হুড়হুড়ি ডেপটি এতিকি খালি হাতরে ন আস সুজন রাম নাম শুনিলে হরি হুড়হুড়ি দান কোন দেব ধন দেবনি সম্পত্তি দেবনি বা ତମେ ମାନେ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ମା ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ଶେଷରେ ପକେଇକି ଆସିବ ବାବୁ ମାନେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରତାଳି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ ଟେକି ମାରିକି ଏ ଆଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପଣ୍ଡିତ କରତାଳି ହୁଳହୁଳି ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଅ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟା କଣ ଲ ଝିଅ ଝିଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟା କଣ ରାୟଗଡ଼ା ପାଖରେ କୋଉ ଗାଁ ପ୍ରପର ରାୟଗଡ଼ା ନା କୋଉଠି ଜିରାଙ୍ଗ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ କହୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ଗଜପତିରେ ପିଲା ବୋଲେ ଜିରାଙ୍ଗରେ କୋ ସାଇ ନା କୋ ସାପ ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ କୋଡା ଝିଅ ତମେ କୋଣ এই ঝিও মানুষ পচাছি নাই বলে 50 টাকা ফাইন দেবে নাই বলে 100 টাকা মতো 50 টাকা ফাইন দেব নলে 100 টাকা দ্বিতীয় স্থানটা কোন হো মন রখিত খান্ডি খান্ডি তো কোকে হবনি তুমি কইবনি ধন্যবাদ আরে তৃতীয় স্থানের কথা শুনো হে সুজন তৃতীয় স্থানের কথা শুনো হে সুজন বন্ধু আয় পূজেবে করিব গমন বন্ধু দ্বার পূজেবে গমন করিব খালি হাতরে বন্ধু দ্বার পুন জীব বন্ধু দ্বার বলে খালি হাতরে কেবে জীবন আজি কালিকা ভাষা ঝিও কো দেইতিবা কিবা বহুটি আনিতিবা নলে ঝিও পাখু নাতি নাতুনি ধরি আসি বা আমি মধ্য দরকার বলে অজাই ঘরକୁ ଯିବା কি অজাই মধ্য দরকার নাতি নাতুনি কো আসিবে आ बंधुरा कोन अज्जा आई नाइ बोले समुदे समुनानी ना नहीं बोले बापा मां एतिके का झिका उठरा बंधु बंधु द्वार को बोले खाली हाथ रे केबे जीवन आज काली का भाषा आगे थिला ना भलो मंद बोले अर्थ पनी परिवा भलो मंद टिके मिले आज काली का भाषा से पनी परिवार रे जे बिस्किट खंड मध्य धरि के बंधु द्वार को जाउछंती बंधु द्वार को खाली हाथ जीवो नहीं झियो देइथिले जीवन की बापा घर आसु मते खाली हाथ आसीबो नहीं एटा तृतीय स्थान तापर चतुर्थ स्थान जीवडी सभा देहि नाम मापन चतुर्थ स्थान बाबू रखो हे ज्ञानी जन जेते बेले मंदिर बाड़ी आपन जीवे जगन्नाथ राधा माधव नयने देखिबे खाली हातरे केबे मंदिर कोन जीव धन संपत्ति बाबू मंदिर रे दब धन संपत्ति दब नहीं कोन दब दक्षिणा हाथ में नथि गरीब लोक से दक्षिणा न थाई बेला भागवत लेखाला मा पाखे टंका टिके 5 पैसा मध नथिला तेनु भागवत रे रचना कर हाई हां कोन दब सुनी मुंड बाड़ी रे फुटी थी बाबा पुष्प एक जान पुष्प रोपीबा फूलो बाड़ी नाही जान तोर जदी दांड बाड़ी रे धर्म रो कुपटी घास सुब गोटी को सतरे फुटी बोटी से घास दुब गोटी हतरे धरिबो फूल हार करी है ठाकुर मुदेव खाली हाथ न होई तुमे फेरिब जे कहीं तेनु करी जगन्नाथ भागवते कहई भागवते जगन्नाथ दास कहली ये चाइटा स्थान को केबे खाली हाथ जीव नहीं धन संपत्ति नबनी नहीं हृदय र वर्णमाला नहीं ले जदी तमरा पत्र नाही जदी तम घरे फूल नाही जदी तम घरे जल नाही जदी तुम घरे फल नाही बा जदि तुम घरे
ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଦୀପ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା କଣ ଦେବ? କଣ? ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି। ହଁ ସେତେବେଳୁ ତମେ ଦିଟା ତିନିଟା ବଇଛୁ ଆଉ କଣ? ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ 5 ଟଙ୍କା ନବ, 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। ସେ ଭଉଣୀ 500 ମାଗ ଫାଷ୍ଟରୁ ବଇଦେବି। ନା କଣ ଦେବ? ଆଏ ଶ୍ରୀମଟି ସଭାଜନ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ହୋ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ସ୍ଥାନ କଥା, ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ସ୍ଥାନ କଥା ଦୁଃଖରେ କହି ହେ ଦେବି ମୁଁ ବୁଝାଇ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରଟା କଣ? କଣ? ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନଟା କଣ? ସେ ଦକ୍ଷିଣଟା ମଧ୍ୟ କିଏ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନଟା କୋଉଠିକି ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି? କୋଉଠିକି? ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନଟା କୋଉଠିକି ଲୋ ମା? ଗୁରୁଦ୍ୱାର। ମା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନଟା କୋଉଠି? ତମକୁ ପଚାରିଛି। ମା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନଟା ହଉଛି କିଏ ଲୋ ମା? ପିଲାମାନେ କହିଥିଲେ ଫାଇନ ପଡିବ। ମଣ୍ଡ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି? ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯିବି ମଧ୍ୟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିବି ସେ ଆଶା ଦିଦି, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି, ସେ ମାନେ ସିଆରସି ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଫାନ୍ଦରେ ପକେଇଥିବି ଯେ ତାଙ୍କ ତା ବାଇକି ବଇଥିବେ। ତା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଉ ପାଇପାରିବି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ମୋତେ ପଡିବ। ଖରାପ ହବ। ହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କଥାଟା ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତମ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଠିକ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି ନା? ନା ଖାଲି ଆମ ଅନେକ ତମେ କହିଛ ନା ଜ୍ଞାନଟା ପାଉଛ? ଆଉ କଣ? ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ନା ମୁଁ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଚାରୁଛି? ଆଜ୍ଞା ହଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିର ମାଷ୍ଟର, ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ମା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଲ କରିବ ପ୍ରମାଣ, ହତ ଯଦି ଯୋଡ଼ିବା, ହତ ଯଦି ଯୋଡ଼ିବା, ନାଇଁ ତୁମ ତାହାନ, ନାଇଁ ତୁମ ତାହାନ। করপত্র যোড়ি দেব, করপত্র যোড়ি দেব তাহাଙ୍କ চরণে। ତମର ଦଣ୍ଡବତ କରିବାକୁ ତମର ହସ୍ତ ନାହିଁ। ନା କିଏ ଅଛି? ଏ ହସ୍ତ ଦୁଇଟା ହଉଛି ତମର ପତ୍ର। ଏ କରପତ୍ରକୁ ଯୋଡି ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବ, ତମ କରପତ୍ରରୁ ଫଳଟା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା କୋଉ ପତ୍ର ଯୋଡି? କରପତ୍ର। ହଁ ତାପରେ କଣ ଦେବ? କଣ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟା କଣ? କଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟା କଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟା କଣ? କହିପାରିବ ତ ନାହିଁ ଏ ନାଟ ଦେଖିଲ। ଟଙ୍କା ଗଣ୍ଡ ତମର ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଅଳିଆ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାନ୍ଧିଦେଲ। ଆଉ ସେ ମିଳିବନି କି ବୁଡିବନି? ବୁଡିବନି। ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ବୋଲେ ତମେ ଶିଖିଲେ ଯାଇକି ଆଉ ଆଉ କଣ? ଶିଖିବା। ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟା କଣ? କଣ? ମନ୍ଦିର। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟା କଣ? ଆପଣ ହେଲେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବାହାରିଗଲେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଗୁରୁସ୍ଥାନ, ତାପରେ ହଉଛି ରାମ ନାମ ସତ ସଙ୍ଗ।
अपने रूप को जानो, अपने रूप को जानो, तत्तोरे जानिबो हे, तत्तोरे जानिबो। अच्छा यद्यपि आम राम नाम सत्संग को जीवा तो बहुत रे देवी श्री कौन सुनिबा राम नाम सुनि श्री कौन सुनिबा राम नाम सुनि सुनिला परे हम कोन दान करिबा कोन कहिथि सत्संग राम नाम सुनिला पाखरे हम टिके पुष्प दे ले को पुष्प को देबा हृदय पुष्प को पुनी करिबा के दान पारी बगीचारे पुष्प ननियो आपन हे ननियो आपन ना राम नाम सत्संग को गली पुष्पटी देवा दरकार धूपटी के मधु नहीं कि दुबटी के मधु देवा तुम बाड़ी बगीचे शिक्षा ना ज्ञान माध्यम रे ए हृदय रूपक पुष्प को नहीं कि दान करिवो सतरे आ गोटे कथा कहि तापर आसला प्रस्थान बंधु द्वार बुझाई फल अरे केउ फल धरी बंधु निकट को जीव कर्मर फल तू पुणी कर्मर फल तूने समर्पण देव समर्पण देव सबुतान कहूची सत्संग बंधु द्वारा गुरु ए सब जाक किए से जणे तमे भाबिबो बंधु की बंधु परि बंधु शिष्य गुरु परि गुरु शिष्य हां बा समते जानि करूछो हां ना नहीं ना सत्संग रो विचार कोले सत विचार पुरुष होछुदी आ गोटिए रही कौन रही कौन आ गोटे रे लाग कौन मंदिर मंदिर को बोले हमें कौन करिबा पुष्प दिया ही गेला पुष्प दिया ही गेला मंदिर को कौन नेबा को पड़ी कौन मंदिर रे जेबा को थिले कौन कहिथि फल नेबा पई कहिथि बंधु द्वारा फल बंधु द्वारा को फल कर्म फल दान कल हां मंदिर को बोले कौन देबा पई कहिथि कौन दुब्ब मंदिर को बोले दुब्ब दीब बा दुब्ब सहित कौन करिबा आमे अग्नि के प्रज्वलित करी केवल दीपटिए दान करिबा नहीं ले को दीप को देबा को दीप अग्नि की जानिबा अच्छा मंदिर को जेते बेले करी भगवान अपनी रूप को जानो अपनी रूप को जानो प्रज्वल करी न हे प्रज्वल करी
ନାହିଁ କିଏ ତ ଥିବା ଲୋକ ତ ଅଧେ କିଲୋ ଘିଅ ଡାଳୁଛି ନଥିବା ଲୋକ 5 ଟଙ୍କାର ଦୀପ ଦଉଛି ହଁ ତା ଠାରୁ ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧୂପ କାଟି ଟିକେ ଲଗେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ ଅଗ୍ନି ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଅଗ୍ନି ରୂପକ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ଯେ ମା ରାଣ୍ଡି ବ୍ରାହ୍ମଣାଣୀ ଘରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ତଥ୍ୟ ଶୁଣାଇବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଓହୋ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ ହଁ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ପ୍ରାଣୀ ଥାଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଜାଣି ନ ପାରଇ ଆଚ୍ଛା ଶେଷରେ ଅଛି ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଏ କଥା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ନା ନାଇଁ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରିଛି ଗୀତା ଭାଗବତ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରମାଣଟା କୋଉଠି ମିଳୁଛି ଆମେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯଦି ଯିବା ହଁ ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା କାଠ ଘୋଡା ଉପରେ ଯଦି ଚଢେଇବେ ଭାଗବତ କଣ କରିବେ ଗୀତାଟାକୁ ଆଣିକି ପାଟ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଡେଇକି ହାତରେ ଦେବେ ହଁ କହିବେ ମୁଁ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି ହଁ ମିଛ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମୁଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି ପାଇବି ଏ ଲୋକର ଭାବନା ଅଛି କଣ ବୋଲି କଣ ମୁଁ ଗୀତା ଛୁଇଁ ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କହିଦେବି ହଁ କାଳେ ମତେ ସେ ଦଣ୍ଡଟା ମିଳିଯିବ ଓହୋ ଏ ଡରଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସଟା କୋଉଠି ଅଛି ଭାଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖାମୃତରୁ ବାହାରିଛି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶେଷରେ କହନ୍ତି କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ ହଁ ମୂଳ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ଆଜି କାଠର ଦେବତାକୁ ଆମେ ମୂଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଠି କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପୀ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଛୋଟ କଥାଟି କହିବି କଲେକ୍ଟର ଯଦି ସାଇନ କରିନାହାନ୍ତି ତମର ଘର କିମ୍ବା ଜାଗା ତହସିଲଦାର ଯଦି ସାଇନ କରିନାହାନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆରିଓ ଯଦି ମାପ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅମିନ ଯାଇକି ଯଦି ଠିକ କରିନାହାନ୍ତି ତମେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାନିବେ ନାହିଁ ଠିକ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷର ପଡିଲେ ଯାଇକି ସେଟା ହେଇପାରିଛି ହବ ମାନେ ସେଇଠି ସାକ୍ଷର ଦରକାର ହଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କେବଳ ମାତ୍ର ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କର ସାଇନ ଦରକାର ମାତ୍ର ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଇନ ନାହିଁ ହଁ ଅଛି ନା ନାଇଁ ତ ସେ ଯୋଗୁ କଥା ରହିଲା ପରା ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏ କଥା ରହିଛି ହଁ ଦଣ୍ଡବନ୍ଦ କରୁଛି ହଁ